Hai, nama saya Kwasuni dari kelas DET 5 Section 2. Dan saya akan present tajuk Prepare the Auditing Procedure on Revenue. Objective of revenue audit is to ensure the completeness of income and certain efficiency in internal control, to determine the degree of compliance and also to ensure timely recognition of revenue. The auditor should perform sufficient control testing and substantive testing for the revenue audit. Contohnya, auditor harus memberikan perhatian kepada revenue audit kerana dianggap sebagai salah satu bidang yang sensitif. Revenue tu sensitif sebab risiko yang paling biasa adalah kemungkinan salah saji kerana niat pihak pengurusan untuk menerima tahap penjualan tertentu. Untuk revenue audit, risiko yang ada adalah tinggi sebab customer harus mengurus banyak transaksi penjualan yang kompleks. Dan juga perhatian lebih diperlukan pada revenue audit sebab material misstatement mudah terjadi sebab fraud and error. Revenue audit terdapat dua, iaitu substantive testing dan juga control testing. The purpose of substantive testing is it used for revenue assessment to detect fraud or error misstatement. For example, the auditor will check the invoice to make sure either the transaction that record are occurred or misstatement by confirm with their claim. Untuk substantive testing ni, dia macam auditor tu perlu memeriksa bahawa tidak ada salah sangka penting dalam rekod kewangan perniagaan. Contohnya, pengesahan pihak luar seperti mengesahkan bagi bank syarikat dari bank secara langsung, melakukan pengiraan inventory fizikal dan juga mengesahkan akaun yang perlu dibayar dari pemiutang perniagaan. Next, the purpose of control testing is it being to use to prevent, correct or detect the material misstatement by company internal control. For example, the auditor through this testing can come up they will know either their company internal control are strong or weak. If strong, they can reduce substantive testing. Untuk control testing ni, auditor perlu memahami dengan lebih baik sifat perniagaan secara keseluruhan. Apabila mereka dapati bahawa kawalan dalam syarikat itu kuat, so mereka dapat mengurangkan substantive testing mereka. Apabila kawalan dalaman tu lemah, substantive testing akan lebih ketat. Contohnya, auditor boleh memeriksa invoice dan expenses mereka dan juga mereka perlu mengesahkan jumlah inventory pada akhir tahun. That's all from me, and I will pass to next presenter. Hi everyone, my name is Chin Chonghua. I'm from the DT5 Section 2. Today I will present about audit procedure on revenue. Vouching is one of the most important process on revenue process because it can result in assessing asset or assessing income. Since auditors are relying on sources document to verify all type of claim made by management. Vouching merupakan pemberian voucher. Pemberian voucher merupakan salah satu proses yang penting dalam prosedur revenue kerana auditor bergantung kepada sources dokumen yang diberikan kepadanya untuk mengenal pasti segala tuntutan yang dibuat oleh management supaya tidak berlaku keterlaluan aset atau berlebihan pendapatan. Contoh pemberian voucher adalah seperti berikut, iaitu salinan invoice kepada pelanggan, dokumen penghantaran, penyata bank, laporan penerimaan. Sekian, itu saja daripada saya. Saya akan berserah kepada Richard Edward.
First of all, I'm Rachel Edward. So next is the audit procedures on revenue. We know that the audit procedures on revenue did not have a proper segregation duties between the person that issued the invoice to the customer and the person that received the payment. Persoalannya di sini, mengapa pentingnya untuk mengaudit pendapatan? Ini kerana maklumat yang terdapat di dalam prosedur pendapatan dapat membantu juru audit untuk menguji sama ada pendapatan yang dilaporkan itu adalah betul dan tepat. Jika tidak menggunakan prosedur yang betul, sesebuah syarikat tersebut, terutamanya pihak pengurusan, akan mengalami risiko yang tinggi jika terjadinya sebarang penipuan ataupun kesalahan maklumat. As we know that the revenues are sensitive, as the common inherent risk is the possibility of misstatement due to management's intention to receive a certain level of sales. Next, there are 5 key assertions of revenue audit. It is accuracy, completeness, right of obligations, classification, and cut-off. These assertions are used by the management to ensure that the revenues are correctly and accurate records in the financial statement. Among these assertions, the accurate assertion may be one of the most relevant audit assertions here. Ini disebabkan syarikat biasanya mahu atau ingin menunjukkan revenue yang lebih tinggi daripada yang sebenarnya, especially when it has the incentive to overstate the revenue. Thank you. Thank you to Ms. Rachel Edward. My name is Amy Anatlok. I'm from class D80 5B section 2. Now I will continue for the last slide for this subtopic 1.1. They have 4 key audit procedure for revenue audit. First, occurrences, iaitu juru audit harus menjalankan prosedur audit untuk memastikan dan mengesahkan berlakunya revenue. First, juru audit harus mendapatkan polisi pelanggan yang berkaitan dengan harga, kredit, syarat pembayaran dan penerimaan penjualan. Selain itu, juru audit juga harus mengkaji kejadian penjualan dengan mendapatkan transaksi penjualan yang dicatatkan oleh penyata kewangan dan laporan penjualan. For example, mereka harus melakukan vouching transaksi sampel yang terpilih kepada pesanan pelanggan dan dokumen pengiriman daripada pesanan pelanggan tersebut untuk melihat apakah transaksi penjualan tersebut benar-benar terjadi. Second, completeness. Juru audit menjalankan prosedur untuk memastikan dan mengesahkan kelengkapan revenue. For example, transaksi penjualan juru audit perlu memastikan quotation sale order, invoice dan good delivery note. Juru audit juga perlu melakukan prosedur analisis untuk menganalisis peratusan keuntungan kasar dan buat perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya atau melalui data industri. Yang ketiga adalah cut off, iaitu juru audit dia perlu menjalankan prosedur audit untuk memastikan dan mengesahkan pemotongan daripada revenue. Okey, ujian cut-off ini dilakukan untuk memeriksa sama ada transaksi penjualan dicatat dalam tempoh perikanan yang telah ditetapkan dengan tepat atau tidak. For example, juru audit harus memilih sampel invoice, memeriksa tarikh invoice sama ada betul atau tidak, dan juga dia perlu mengesan tarikh dengan nota penghantaran barang agar tidak berlakunya kecuaian lah. Dan last sekali adalah accuracy. Accuracy adalah di mana juru audit dia menjalankan prosedur untuk memastikan dan mengesahkan ketepatan revenue. They should perform journal entry test for revenue to check if there are duplicate journal entry or not. For example, juru audit dia melakukan pengujian sekiranya cukai dikira dengan tepat dan betul. Sekiranya terdapat diskaun, juru audit dia harus melakukan ujian atau pengiraan semula jika diskaun tersebut
sama ada dikira dengan tepat ataupun tidak. Next, I will continue present for subtopic 1.4, prepare the auditing procedure on non-current asset. They have 6 objectives. Prepare the auditing procedure on non-current asset. They are, first adalah existent. Existent sama ada aset tetap yang direkodkan adalah wujud ataupun tidak. Second, ownership. Ownership adalah untuk memeriksa hak milik, iaitu external verification, or in Malay we call it pengesahan daripada audit luar. For example, dari segi bank letter. Number 3 adalah completeness. Completeness, all fixed asset owned by the company are recorded. All depreciation is recorded in the accounting record and costing record, because as we know, it is very important for us to make sure all transactions must be recorded correct and accurate. Number 4, valuation. The carrying amount of fixed asset, dia menggambarkan peristiwa yang mempengaruhi penilaiannya mengikut piawaian based on relevant accounting standard. Number 5, presentation. Presentation adalah di mana cost or revalued amount of fixed asset and related accumulated depreciation have been properly summarized for disclosure in the financial statement. And the last one is disclosure. Ensure that the accounting policy is related to goodwill is properly disclosed and comply with accounting standard. Maksudnya adalah di mana disclosure ni adalah untuk memastikan bahawa dasar perakaunan yang berkaitan dengan goodwill dinyatakan dengan betul dan mematuhi standard perakaunan. That's all from me. Now I will pass to next presenter. Thank you, Amy. Now I will proceed to the next slide. But before that, I want to remind you that there is 2 types of non-current asset, which is intangible assets and tangible assets. Tangible assets ni biasanya merangkumi harta benda ataupun property yang dimiliki oleh syarikat, contohnya macam real estate, equipment dan vehicles. Intangible assets pula, aset ni tidak ketara dan tidak mempunyai fizikal, contohnya seperti copyrights, development cost dan patent. Aset ini timbul dari penjualan dan pembelian. Audit procedures for non-current assets. Yang pertama, opening balance. Opening balance disahkan menggunakan balance sheet dan audit files dari tempoh tahun sebelumnya. Yang kedua, acquisition. Justify purchasing costs using actual evidence. Yang ketiga, disposal. Verify by checking the dates of complete payment. Investigate the possibility of disposing on non-current assets and recalculate profit or loss on disposal. Number 4, depreciation. Policy adequacy and appropriateness were evaluated and verify depreciation rate and policy disclosed in financial statement. Next is our last present. My name is Felicia Demai Anak John and I'm from class D85 section 2. I will continue to present about preparing audit procedures on non-current assets. Internal control. Accounting and asset management are crucial. The physical inspection are very important, like check the invoices. It is to avoid the human error. The auditor must examine the non-current asset account and how to repair it so that it can uncover the misclassification between the items. Next is the
Next is the existence and ownership. It is about the physical examinations of the asset's existence, as well as examination of the title deed and certificates of ownership. First, select the sample of assets from the non-current asset and then physically do an inspection to it. For example, a lease and rental agreement. It is to make sure that the transaction of the lease has been done accurately. Lastly, presentation and value. The appropriate accounting procedures must be done or implemented, as well as asset disclosure as separate items. For example, compare the depreciation rates that is used with the disclosed assets. The disclosure of an asset as separate items is between non-current and current assets. Next, I will continue to the next presenter. Thank you.